माशाल्लाह जी चाचू लैके वाइट शामो माशाल्लाह जी 6,000 का पर पीस माशाल्लाह जी। अच्छा चूजे आ गए जी क्वालिटी भी अच्छी है। कितने पैसे माजिद भाई? भाई कितने पैसे? 25,000। भाई कितने लेके आए हो? राना टाउन तो कितने पैसे है यार जरा देना है मुनासिब जरा फाइनल देना है करूँ सोच के आए हो जी। दोस्तों माशाल्लाह मंडी मेला चेक करो जी। सेल मुर्ग मंडी बरोज इतवार लाहौर लारी अड्डा। चेक कर सकते हो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हुण शामों आना शुरू हो गया थोड़ा वीर और शामों आना भी शुरू हो गया। भाई किन्ने किन्ने दा चंगा कुक्कड़ कित्थों लैके आए भाई? और माशाल्लाह किन्ने पैसे भाई? 8,000 मांग रहे 3500 भाई ने लाया है जरा भाई खड़ा आया ना पाकिस्तानी नज़र आया तो मैं क्या भरावां ने ज़रा शौक कराइए माशाल्लाह। भाई इसके कितने पैसे है? आज भी शामों बहुत ज़्यादा है। पिछले हफ्ते हालांकि शामों था इतना कोई नहीं आया सी। आज शामों काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी देखना है दोस्त भाई उम्मीद करदा खैर खरीया ना होंगे। जो दोस्तों जिवें कि तुसीं थंबनेल देख रहे अज आप पहुंचे सील मुर्ग मंडी बरोज इतवार लाहौर लारी अड्डा। और अज मैं क्या व्लॉग दा मंडी दे विच शुरुआत कर रहे हैं। मैं दुआ करना जितने भी देखना है दोस्त ने अल्लाह पाक सारे खुश रखे आबाद रखे हमेशा हंसते रहो वसते रहो। इस दुआ के नाल अज की वीडियो की करने शुरुआत। सुबह सुबह हजे तकरीबन इतना मतलब मुर्गा शुरगा नहीं आया देख सकते बिल्कुल साइडा वेलियां ने। तकरीबन 7 बजे का टाइम है। एक चीना मुर्गा आया कुछ मुर्गे आए उन्होंने का तुहानूं शौक कराना। बाकी जिमें जिमें लगता है तो कोई चीज़ आती रही जी चीज़ आती रही तुहानूं ना शौक कराते रहना। चलते हैं जी माशाल्लाह जी क्या मुर्गा कितने पैसे भाई? अच्छा खस्सड़ है तकरीबन खस्सड़ है दोस्तों। चलने अगे भाई जरा मसरूफ ने दूसरे मुर्गियों का शौक करवा रहे हैं तो आप चलने जी यार तेरी खैर। बाकी बाडी शाडी चंगी है रंग रूप भी चंगा है पर है खसड़ है किल नहीं कटेगा माड़े माड़िया डोडियाँ कटियाँ हैं। सो माशाल्लाह जी एक बेंगम माशाल्लाह बड़ा ही सोना माशाल्लाह कुक्कड़ है। कितने पैसे भाई? 12,000 भाई यार। ₹12,000 भाई मार। जी दोस्तों माशाल्लाह भाई एक मुर्गा लेके आया 16,000 रुपये मांग रहा है जी। हेलो जी जावा मुर्गा तो थाई जी मुर्गी इंपोर्ट कराई भाई दस रहा। तसल्ली ने शौक करो भाई जी। जी दोस्तों माशाल्लाह जी भाई एक शामू लैके आया जी सलेटे रंग का 25,000 रुपया मांग रहे हैं माशाल्लाह। शौक करो तुम शामू का कद नॉर्मल च हालांकि शामू उच्चे कदा का होंगे। विड चंगा है सीना चंगा है वेल बनतर तकरीबन ठीक है चेहरा मोहरा भी चंगा मजबूती भी है नलियाँ भी मोटियां ने ठीक है। मतलब सेहत में जिवें एक बंदा मोटा होंदा ना उस हिसाब का है लेकिन कद आवर नहीं है। इतने तुहानूं वेल बनतर नज़र आ रही होगी लेकिन नॉर्मली वेल बनतर का है। 25,000 रुपये भाई मांग रहे। सील मुर्ग मंडी बरोज इतवार लाहौर लारी अड्डा जिवें कि तुहाडा वीर पहुंचा है तुहानूं शौक करा रहे मंडी का। चलते हैं नैक्सट मजीद तुहानूं कोई अच्छी चीज़ आती तो शौक कराने। तकरीबन टाइम हो गया 7:30 पौने 8 का फिर मंडी के रौनक मेला। तो माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा जोड़ा है माशाल्लाह। मुर्गा बहुत सोहना मैं कहना बहुत सोहना रश पिया खलोता मुर्गे ने वेख के आवाम का। कितने पैसे मुर्गे के? कितने पैसे? सिर्फ 10,000 रुपये डिमांड है 8,000 रुपये का फाइनल है। 8,000 रुपये का फाइनल है। लेना शौक करना फड़
ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਾ ਕੁੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਕੈਂਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ تو ماشاءاللہ جی شامو مدی تک شوق کرا رہا تھا ماشاءاللہ پورا بائی پیئر لے کے آیا کتنے پیسے مادی بھائی بھائی کتنے پیسے 25,000 بھائی ماشاءاللہ یہ ساتھ میں میل ہے لیکن میل تھوڑا سا نا زیادہ ہی ایجی سے ہوا فل بریڈر یا تقریباً ماشاءاللہ جی اپنے ایک بھائی سبسکرائبر نے دوست نے ویر نے ماشاءاللہ جی شامو لے کے آئے نا بھائی کتنے پیسے پیئر دے 30,000 روپے باقی وہ والے ماشاءاللہ پیئر کوالٹی اچھی تھی فیمیل کی بہت ہی اچھی کوالٹی تھی کدھر سے لے کے آئے پیئر بھائی ساندہ چوک ساندہ سٹاک لاہور سے یہ ماشاءاللہ میل کی اچھی ہائٹڈ ماشاءاللہ ویل ہائٹڈ ہے پلے چیر ہے لیکن ماشاءاللہ ویسے ہائٹ اچھی ہے مکی ماشاءاللہ منڈی میں رونق میلہ چیک کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہوں شامو آنا شروع ہو گیا تھوڑا ویر اور شامو آنا بھی شروع ہو گیا بھائی کنے دا بچہ وا 10,000 دا ایک ہے پیس ماشاءاللہ جی چیک کرو تسی 10,000 دا پر پیس اصیل مرغ منڈی بروز اتوار لاہور لا رہی ہے کوالٹیاں تسی چیک کر لو شامو آنا بھائی کتوں لے کے آئے ہو شاد باغ جی دوستو ماشاءاللہ منڈی میلہ چیک کرو جی سیل مرغ منڈی بروز اتوار لاہور لا رہی ہے چیک کر سکتے تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تھوڑا ویر لب کے تمہیں ککڑاں دے شوق رہا ہے شامو تو بعد ہون آ گیا بلیک سکن والا ڈریگن ماشاءاللہ بلیک اکھ نوک نیچے ماشاءاللہ پٹھا ہے پہلے تسی پٹھے دا کرو شوق ماشاءاللہ باڈی بھی چنگی مضبوط ہے چنگا ککڑ مضبوط ہے لیکن ہے اجے بالکل بچہ بھائی جان لے کے آئے نے میں کہ ذرا دوستاں شوق کرائیے پھر بھائی کو ریٹ وغیرہ بھی لانے کہ بھائی جان کتنے پیسے مانگ رہے بھائی کتوں لے کے آئے ہو رانا ٹاؤن تو کتنے پیسے یار جہاں دینا ہے مناسب جہاں فائنل دینا ہے کرو سوچ کے آئے ہو اور 20,000 روپے فائنل 20,000 روپیہ بھائی جان فائنل کہہ رہے دوستو چیک کر سکتے ہو 25,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے لیکن کہتے 20,000 روپے کا فائنل دینا کہ ماشاءاللہ چیز چیک کرو 20,000 روپے بھائی جان مانگ رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ چنگا ماشاءاللہ پٹھا قد کد کرے گا لیکن نارمل قد ہی کرے گا لیکن باڈی بہت چنگی حالانکہ بڑے بڑے تھائی آتے ہیں لیکن باڈیوں آ کے رہ جاتے لیکن ککڑ کی باڈی شاڈی ویسے بھی چیز چنگی ہے دوستو یہ چیک کرو دوستو ماشاءاللہ جی اے واہ جی واہ ٹھیک ہے لالا جی مہربانی یار بھرا دی بڑی مہربانی چنگا ککڑ ہے دوستو بہت چنگا ککڑ ہے میرے بہت پسند آیا ماشاءاللہ چلی نا دوستو شوق کرو مرغے ماشاءاللہ اس سائڈ تو بھی شوق کر تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اپنے کے بھائی فالوور نے دوست نے اپنے ماشاءاللہ جی میاں والی قدہ چنگا ککڑ لے گئے جانور ماشاءاللہ سونے سنکھے مت لادا ککڑ ہے جی چنگے چنگے لے کے آندے نے بھائی کنے پیسے یار رہے ماشاءاللہ جی چاچو لے کے وائٹ شامو ماشاءاللہ جی 6,000 دا پر پیس ماشاءاللہ جی اچھا چوزے آ گئے جی کوالٹی بھی اچھی ہے چاچو کنے دا فائنل ہو جائے گا 5,000 دا فائنل کیا
दोस्तों थाई शामों तो दिखाते मैं कुछ ना पाकिस्तानी भी उनको दिखा ये माशाल्लाह कितने पैसे भाई 12,000 कोई पाकिस्तानी नहीं है अंकल जी क्लास है। 12,000 बहुत प्यारा माशाल्लाह जी स्लेटा वाइट ही है माशाल्लाह दोस्तों शौक कराना माशाल्लाह भाई एक ड्रैगन लैके आया माशाल्लाह ब्लैक ड्रैगन का चूज़ियां का जोड़ा कितने पैसे भाई 9,000 रुपये 9,000 रुपये भाई कह रहे हैं माशाल्लाह क्वालिटी वाला चूज़ा है माशाल्लाह जी एक मुर्गे का शौक करान लगा इंज के कुकड़ जो ना मामू कांजन आते हैं जो मैं नज़र आता ना कि मामू कांजन वाली मंडी वाला कुकड़ है मतलब उस क्वालिटी का उनका तो मैं जरूर शौक कराना विच दस भी देना माशाल्लाह तुसीं रक्शे नूं वेख लो शामू वर्गू कद है 25,000 रुपये मंग रहे भाई का बंदा एक ना तरले कर रहा कि 10,000 रुपया लै ला लेकिन भाई नहीं दे रहे माशाल्लाह जी माशाल्लाह आप एक मामू का जो स्लेटा लैके आंदा सी ना तकरीबन उस क्वालिटी का ही है उस हाइट का है और माशाल्लाह कितने पैसे भाई 8,000 मांग रहे 3500 भाई ने लाया है जरा भाई खड़ा आया ना इन्हें 8,000 और 3500 लाया और रोला पाई खलोता माशाल्लाह जी शामू चेक करो माशाल्लाह ब्रीडर है एक पट्ठा है भाई पट्ठे का किन्ना ते वड्डे दा किन्ना पट्ठे का किन्ना वड्डे दा किन्ना ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੱਠੇ ਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ पट्ठा 18,000 ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ 40,000 माशाल्लाह ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮੋਂ था इतना कोई नहीं आया सी ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ठीक हो ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ कितने पैसे मांगते पट्ठे पट्ठियाँ के कितने पैसे 10,000 रुपए की पट्ठी पठा 4 महीने के पीस कितने ने बोल चला जी भाई जान एक शामू लैके आए ने भाई जान गुजरांवाला तो अक्सर लैके आते वाइट शामू भी लैके आते इन्होंने अक्सर वीडियो वगैरह बनाई दी है सुबह वाइट शामू भी लैके आए सी वो मेरा ख्याल इन्होंने पेयर सेल करता 35,000 पर मांग रहा सी तो इन्हें कितने फाइनल हो जाएंगे भाई फाइनल 20,000 रुपए का 25 डिमांड फाइनल भाई जान कह रहे 20,000 रुपये फुल लॉन्ग हाइट का माशाल्लाह जी मुर्गा जी चेक कर सकते दोस्तों क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते मुर्गे की दोस्तों फुल ब्रीडर है ना पाकिस्तानी नज़र आया तो मैं क्या भरावां नूं ज़रा शौक कराइए माशाल्लाह भाई इसके कितने पैसे है 15,000 रुपये यार अज ना वैसे दोस्तों मंडी थोड़ी को ना तो डिटेल देना किद्दां दी है तेज़ी सी बाकी ये चेक करो अच्छा 15,000 रुपया जी दोस्तों टाइम 4 बज गए और मैं तुम्हें थोड़ी मंडी की अपडेट देता जावां अज ना मंडी काफ़ी ज़्यादा डाउन मतलब तेज़ सी गाहक भी है सी चीज़ां विकियां भी ने पिछले हफ्ते नालों मंडी जी है ना वो थोड़ी तेज़ सी मतलब पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सुस्त सी अज दरअसल ना पुलिस का डाला सिर्फ एक दफ़ा आया सी जिसकी वजह करके ना मंडी च गाहक टिकया रहा और जो लोग भी सी ना वो भी नखरे वगैरह दिखा रहे सन तो नहीं बेच रहे थे जो पिछले हफ्ते 2-3 दफ़ा गड्डी इंटर हुई इन आउट हुई उस तो बाद जो ना मंडी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई तो पिछले बार काफ़ी ज़्यादा जो ना मतलब अपनी कार्रवाई वगैरह करते क्योंकि वो अपनी अगर सच्चे होंगे ने ये ना पाकिस्तानी लोग ने ये मानते नहीं एक बंदे ने रोड से लिया के मोटरसाइकिल खड़ी की दूसरे ने खड़ी करती कोई अगे कोई पिछे खड़ी की कोई वो वेचन वाले जानवर होंगे तो कोई बंदे होंगे ने लैन वाले वो फिर रोड से रोकते हैं ट्रैफिक जाम हुई जिनकी वजह करके ना उन्होंने फिर मजबूरन आके
ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮੋ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਈ ਜਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੋ 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 ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ। ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? 20,000 ਰੁਪਏ। ਨੋਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨੋਕ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ।